nakagaya, ready, yan. Sumo? Oh, pag gano'n yan. Zumba. Ganon. Are you ready? Lower. Are you ready? Ready! Do it! Low. Baka na! Ayan na! Daganan! Daganan! Nako! Sige, daganan mo na! Bilangan Oh, mo na! lama! Lama! Ganun. Sige! Sige! Okay, 1, 2, 3. Okay, we have a winner! Ano ba yun? And the winner, ladies and gentlemen, hey, ha! And we have a champion! Congratulations! Ibibigay nila ang premyo mo mamaya. Mamaya may premyo ka. Ikaw naman, hindi ka pala magaling makipag-wrestling. Mamaya sa ospital, ah. Totoo kaya yung mga gano'n-gano'n.